Hello, who is it? Hello, Europe calling. Oh, great. We're born Europeans. Good evening, Europeans. This is Europe calling and we are born Evropa Europeans. zove, My a name mi is Sanja smo Nikolin rođeni and I will be... Evropljani. Ja sam Sanja Nikolin i ja ću biti večeras vaš domaćin u ime Fondacije Friedrich Ebert i Ženske platforme za razvoj Srbije. Europe Calling, odnosno Evropa zove, je jedan opšti naziv za događaje koji se organizuju širom Evrope i ovo je prvi događaj takve vrste koji se održava u Srbiji, a glavna tema ove godine je ko drži Evropu na okupu. Iz Srbije mi šaljemo poruku da doprinos žena razvoju evropskih društava nije na odgovarajući način priznat i prepoznat. Večeras želimo da počnemo dijalog o razvoju. Obraćamo se ženama i muškarcima kao institucijama i predstavnicima institucija širom Evrope. Bilo kog dana sve što čujete su zvanični stavovi. Sve što čujemo je birokratska priča. Za nas Evropa je mnogo više od toga. Hajde da sada večeras raspakujemo ovu priču. Mi iznosimo tezu da Ženska platforma za razvoj Srbije predstavlja skriveni dragulj Srbije koji može znatno da doprinese našim zajedničkim razvojnim ciljevima. Mi predstavljamo platformu koja okuplja preko 600 potpisnica iz svih sektora i slojeva društva. Aktiviste u ženskim pokretima, preduzetnike, umetnike, pripadnike akademske zajednice, poslanike parlamenta, političare, novinare i predstavnike javnog sektora. Zajedno mi donosimo znanje, veštinu, kreativnost, dobrovolju, solidarnost, čvrsto povezane mreže i upornost koje su od ključnog značaja za razvoj, a opet su tako retke. Isto tako mi donosimo snažnu svest da žene i manjina mogu dobiti mnogo od procesa evropskih integracija. Nastavljamo da aktivno podržavamo mirnu, funkcionalnu, otvorenu i prosperitetnu Evropu za sve građane. Iskreno, vama je potrebna naša pomoć kao što je nama potrebna vaša. Veliki pozdrav od svih žena i muškaraca okupljenih u hotelu Crown Plaza večeras u Beogradu. Hvala vam svima, najlepše što ste došli. Veliku zahvalnost dugujemo i svim našim govornicima koji su prihvatili izazov da govore svako po 2 kratka minuta, zato što vi posmatrate live stream prenos, kako biste stekli utisak o tome o čemu mi želimo da govorimo večeras. Panelisti će govoriti na engleskom i na srpskom jeziku i možete odabrati live streaming na jeziku kojem želite. Vaši komentari su dobrodošli, a takođe ćemo u naknadnim interakcijama se pozabaviti vašim pitanjima i da javite nam da li vam ovaj format odgovara i akoliko koristite Twitter, vidite hashtag koji je prikazan na ekranu. Imamo 4 panela i počet ćemo s prvim panelom žene koje drže društvo na okupu. Naša namera je da vas podsjetimo na različita nasleđa ženskih pokreta u Srbiji i nadamo se da ćete na taj način nam dati kredibilitet kako bi naše ideje mogle da se čuju. Dajem sada reč Zorani Antonijević, stručnjaku za rodnu ravnopravnost, koja će nas podsjetiti na naše nasleđe mira. Hvala, Sanja. Za mene Evropa je mnogo više od kontinenta i od Evropske unije. To je ideja da kroz solidarnost i integraciju moguće postići dugotrajni mir. Nasleđe ženskog pokreta u Srbiji stvoreno je i oslanja se na 2 glavna stuba. Prvi stub je borba protiv fašizma, a drugo odlučno istrajavanje na politici mira. Nakon Drugog svjetskog rata žene u Jugoslaviji započele su mnoge važne inicijative i one su zalagale se za slobodan i zakoniti abortus. Osnovale su jaslice i vrtiće i udruženja za žene i devojke. Od 90. godina ženski pokreti koje su predvodile žene u crnom su organizovale proteste protiv rata pod sloganom Ne u naše ime. I takođe su žene
imale aktivnu ulogu u stvaranju međunarodnog mira. Kontinuirano žene se bore za pravdu i za zaštitu žena koje su bile žrtve seksualnog nasilja u ratu. Ruku pod ruku sa politikom mira, ženski pokreti u Srbiji mobilišu u cilju društvenih promjena i nezavisnih institucija, utiču na izmene i dopune zakona i bore se protiv svakodnevnih praksi diskriminacije. Ženski pokreti omogućuju učešće onih koji su gurnuti u stranu ženama, romkinjama, ženama, pripadnicama LGBT populacije i tako dalje. To je Evropa u kojoj mi želimo da živimo. Evropa jednakosti sada i u budućnosti. Podsjetili se nas na brojne vekove gde su ženski pokreti se borili za saradnju, jednakost i nezavisnost i naravno čestitamo svima Dan Evrope i Dan pobede. Ako možete pričati sa nama, mi ponekad imamo utisak da pričamo sami sa sobom, ali večeras to nije slučaj. Takođe, ženski pokreti imaju nasleđe borbe protiv nasilja prema ženama. Sada ćemo čuti Tanju Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Išta zajedničko ženama, bez obzira na sve razlike koje postoje među njima, uključujući i to da li trenutno živimo u Evropskoj uniji ili izvan nje, to je iskustvo muškog nasilja prema ženama. Višedecenijsko samoorganizovanje i povezivanje žena i ženskih organizacija širom Evrope doprinelo je da ojačamo naš uticaj i da zajednički razvijemo strategije. Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama rezultat je tog zajedničkog ženskog rada širom Evrope. S ponosom mogu da kažem da je jedna od prvih sinhronizovanih aktivnosti na zagovaranju ratifikacije i primjene konvencije koju je sprovodilo 29 ženskih organizacija iz 7 država, među njima i 3 članice Evropske unije, koordinirana iz Beograda od strane Autonomnog ženskog centra. Pozivam vas da pogledate portal potpisujem.org. Konvencija protiv nasilja prema ženama biće naša zajednička evropska strategija, okvir za sve druge akcije. Međutim, duboko nas zabrinjava konzervativne i krajnje desne političke opcije u Evropskoj uniji, jer mi ovde znamo šta su posljedice takve politike. Još više nas brine što Evropska unija nema mehanizme da spreči urušavanje evropskih vrednosti od strane svojih članica. U tim okolnostima važno je da mi, žene, ojačamo aktivizam i međusobnu solidarnost. Na to su nas prošle godine podsjetile Poljakinje. Ulice su naše širom Evrope da branimo ono do čega nam je stalo. Hvala vam. Thank you, Tanja. Hvala, Tanja. Autonomni ženski centar daje glavni doprinos politici. Oni aktivno učestvuju u praćenju sprovođenja zakona, politika i procedura koje direktno utiču na politike prema ženama i deci, ali prioriteta nikad dosta. Borba protiv nasilja prema ženama jeste ključno razvojno pitanje za nas u ženskoj platformi. Još uvek u carstvu ljudskih prava čućemo izjavu Marka Karadžića, branitelja ljudskih prava i bivšeg državnog sekretara u bivšem Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. To ministarstvo više ne postoji, a Marko danas živi u Vašingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, i ona sada gleda i veliki pozdrav za njega. Ja verujem u ljudska prava, ja tako živim verujući u ljudska prava. Još od početka 90. godina prošlog veka, zajedno sa svojom porodicom i prijateljima, radio sam u cilju i nadao se da će Srbija postati zemlja članica Evropske unije. To je bila jedna od najvećih nada koje sam gajio. Nažalost, to više nije tako.
a to je jedna od stvari zbog kojih sam najviše zabrinut. Zabrinut sam za ljude u Evropskoj uniji, za ljude u Srbiji, u Hrvatskoj i u drugim zemljama. Imamo slična pitanja, slični problemi nas muče, imamo slične nade. Želimo da živimo u demokratskom, inkluzivnom društvu, punom poštovanja, ali ponekad naši političari i vrlo često ne rade u cilju rešavanja tih pitanja. Što se tiče Evropske unije, stvar koja me najviše brine jeste da čovek kao ja, koji smo od uvek podržavali Evropsku uniju i proces evropskih integracija, više nemamo tu silinu podrške kao nekada odjednom. Imamo one ljude koji su protiv Evropske unije, koji su protivnici demokratije, ljudskih prava. Neki od njih su bili ratni huškači tokom ratova 90-ih. Oni su sada glavni partneri Evropske unije. Za ljude kao što sam ja, odjednom ljudi kao ja postaju posmatrači i pokušavaju da shvate šta se događa. Ko tu nije u pravu i šta tu nije u redu. Dakle, ima puno stvari oko kojih se možemo zapitati, a sada jeste pitanje nemogućih koalicija i da li je solidarnost i dalje vrednost, da li je relevantna za Evropu koju želimo da izgradimo. A ko je bolji sagovornik za ovakva metafizička pitanja od feminističke filozofkinje Adrijane Zaharijević? Dakle, ja se uvek zalažem za jedan otvoreni prostor ljudi, prostor koji nije ograđen nacijama koje su rivali. Zalažemo se, feministi Evrope zalažu se za prostor slobodnih ljudi, ljudi koji mogu da se kreću, rade, da se slobodno udružuju, bez obzira ko su. Da li živimo u takvom prostoru? Da li je Evropa danas takav prostor? U Srbiji vrlo dobro znamo da feminizam mora žestoko da se bori za jednakost protiv rata i protiv siromaštva i uspeh takve dugotrajne i zahtevne borbe zahteva solidarnost. Tokom Velikog rata prvi evropske feministkinje su često nisu zapravo znale na čiju stranu da stanu i podsjećam vas na reči Jean Mizm, urednice feminističkog časopisa La Française, koja je rekla: dokle god se rat nastavlja, supruge neprijatelja će i dalje biti neprijatelji. 90. godina prošlog veka feministkinje iz Srbije su stale na stranu žena, a ne na stranu očeva nacije. Solidarnost preko granica nikad nije bila dovedena u pitanje i žene će uvek najveći teret podneti i ratnih ožiljaka i siromaštva i nejednakog postupanja od strane države koja sledi. Nasleđe solidarnosti treba da nas drži budnima i u doba mira i vizija feminista Evrope još uvek nije ostvarena, ali bi trebalo da poslušamo i lekciju iz Srbije. Najlepše hvala Adrijani Zaharijević što nas je uputila u pravnom smeru. Mi smo rođeni Evropljani, svakako želimo da se pridružimo Evropskoj uniji, ali šta je sa Evropskom unijom? Da li mi samo sanjarimo? Imamo još jednu stvar koja nam je zajednička između žena u Srbiji i nekim od zemalja članica Evropske unije. Podržavamo prava LGBT populacije i manjina. Dr. Zorica Mršević, profesorka, pravni stručnjak, naučno-istraživački radnik i aktivistkinja za ljudska prava će nam reći više o nasleđu u ovoj oblasti. Hvala. Za početak, ženski pokret jeste i uvek je bio verni saveznik pripadnicima LGBT populacije. Ženski pokret je bio svakako jedno sigurno mesto
za formiranje LGBT identiteta, mesto za razmišljanje, ponovno razmišljanje, analiziranje stavova, zajedničkih neprijatelja, strategija i barijera. I da ne postoji ženski pokret, mnoge lezbijke bi svoj život provele u sramoti i strahu, ne znajući da je drugačiji život moguć. Veoma važna poruka ženskog pokreta, to je jedna trajna poruka i da imate pravo da budete drugačiji, da imate pravo da budete lezbijka, da imate pravo da budete zaštićeni, da budete transrodna osoba i da imate sva ostala prava kao i svi ostali građani ove zemlje i Evrope. Ženski pokret je bio mesto lezbijskog prajda, odnosno ponosa, gde lezbijke mogu da budu ono što jesu, da se osjećaju zaštićeno, a ne da se osjećaju kao i da ih neko osuđuje, gde su mogle da iskažu sve svoje profesionalne i privatne težnje. Ženski pokret je oduvek bio izvor energije da se nastavi sa društvenim promenama. Ženski pokret je mesto sastajanja heteroseksualnih žena i lezbijki kao i transrodnih osoba, mesto za stvaranje strategija koje i naših napora koji će trajati sve dok zajedno ne uđemo u Evropsku uniju. Hvala, Zorice. Ekonomija se i dalje u velikoj meri oslanja i na besplatni rad žena. Kod osoba koje žive sa HIV-om nema jednog jasnog životnog puta, potrebne su im usluge i pomoći. Sad mi gledamo prema Evropi kad je reč o problemima s kojima ćemo se uskoro suočiti. Među nama imamo Đuricu Stankova, multitalentovanog aktivistu, osobu koja živi sa HIV-om, i Nadežu Satarić, socijalnu radnicu koja ima ogromno znanje da predloži rešenja korisna za sve nas. Da čujemo prijatelja i društvenog okruženja. Međutim, usled straha od mogućnosti da osoba doživi diskriminaciju, često svoj HIV status krije i povlači se u sebe. Iz straha da ne bude diskriminisana od svojih najbližih, porodice, prijatelja, a često i od zdravstvenih radnika, živi veoma teškim životom. Ipak, mene strah nije pokolebao i ja sam se zbog konstantne diskriminacije u zajednici i loše zdravstvene zaštite, koja se oslikava u starim lekovima i čestim nestašicama testova za praćenje toka same infekcije, ohrabrio i počeo proaktivno zastupanje potreba svojih i potreba svih ljudi koji žive sa HIV infekcijom u Srbiji, a koji nemaju hrabrosti da sami odbrane svoja prava. Iako je u Srbiji donet zakon o zaštiti diskriminacije uz prateću strategiju i akcioni plan, njihova implementacija još uvek je minorna. Iako je u Srbiji terapija besplatna i dostupna za sve ljude, ona je još uvek nove generacije, izrazito je toksična i ljudi nakon dugogodišnjeg konzumiranja obolevaju od same terapije i neželjenih efekata koji se teško leče. Iz tog razloga, članstvo Srbije u Evropskoj uniji će meni i ostalim osobama koji imaju HIV infekciju ili AIDS ili neku drugu bolest doneti i omogućiti inovativne lekove, pristup socijalnoj i pravnoj zaštiti za sve ljude. Zato je moje zalaganje za unapređenje društvenog položaja osoba sa HIV-om u Srbiji na samom početku i pred nama je zajednička želja i nada da udruženim snagama gradimo zdrave stilove života, razumevanje, toleranciju i ravnopravnost, da obezbedimo poštovanje ljudskih prava i sloboda i da kreiramo okruženje u kojem se poštuju ljudska prava,
u kojem se poštuju različitosti i da omogućimo kvalitetan i univerzalan pristup socijalnoj, pravnoj i zdravstvenoj zaštiti za sve ljude, jer i mi smo rođeni Evropljani. Hvala. Rođena sam Evropljanka i osjećam se Evropljankom, zato što delimo ista ili slična civilizacijska nasleđa i vrednosti, pa i kada je u pitanju ekonomija nege, odnosno briga o slabima i nemoćnima, bilo da su u pitanju deca, osobe sa invaliditetom ili stariji. Najveći teret brige o njima u svim vremenima i epohama i u svim evropskim zemljama bio je na porodici, a u okviru porodice na ženi. Danas, zbog demografskog starenja Evrope, kada se dramatično uvećava broj onih sa 80 i više godina, koji su najviše i upućeni na tuđu negu i pomoć, svi se suočavamo sa izazovima kako obezbediti iskrenu brigu za sve ljude, a u nedostatku ljudskih i finansijskih resursa u većini evropskih zemalja. Samo u najrazvijenijim zemljama obezbeđena je univerzalna zdravstvena zaštita i izdvaja se visok procenat sredstava za socijalne usluge u lokalnim zajednicama. Postojeći dispariteti su ogromni, kao na primjer obuhvat starijih uslugama lokalnim socijalne zaštite kreće se od 21% u Holandiji do 0,3% u Rumuniji, pa 0,6% u Litvaniji i na kraju 1,2% u Srbiji. U većini zemalja najveći teret brige o ranjivima je i dalje na ženama, bilo kao pružaocima usluga u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite ili obrazovanja ili kao neformalnim negovateljima u kućnim uslovima. Ali njihov glas se nedovoljno čuje. Važno je da svi budemo zajedno u iznalaženju novih, prihvatljivih rešenja kako pomiriti ekonomski i socijalni aspekt u svakoj od naših zemalja. Mnoge evropske zemlje, pa i Srbija, bi se osjećale manje da su na margini kada bi se administracija Evropske unije prioritetno fokusirala na kreiranje konzistentnih politika u cilju eliminacije ili makar ublažavanja postojećih dispariteta među evropskim zemljama. Ohrabrujuća je inicijativa povećanja udela žena u parlamentima i lokalnim upravama i iskreno se nadam da će to doprineti većoj humanizaciji ekonomije nege i ublažavanju ovih dispariteta. Hvala. Hvala vama. Hvala vam, dragi panelisti, što ste razbili led i što ste bili tako hrabri i držali se vremena. Sada ćemo pogledati nasnimljene poruke Tanje Fajon, koja je potpredsjednica Grupe socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, a onda će nam se obratiti dr. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i ministarka transporta i infrastrukture i predsjednica koordinacionog tela za jednakost polova, a onda će nam se obratiti i Maja Bobić, koja je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. What does Europe gain by having a European Serbia? A true friend which respects the rule of law, which enables its citizens to live in a free media environment and which encourages its youth to prosper. I što će dovesti do vašeg prosperiteta. Imaćete sa nama prijatelje, a mi jedva čekamo vas, talentovane ljude i divnu zemlju sa pejzažima. Šta je Srbija danas za Evropu? Mislim, ono što ja vidim u Srbiji jeste jasna posvećenost građana da se priključe Evropskoj uniji. Puno ljudi je izašlo na ulice da izrazi svoje nezadovoljstvo zbog uslova u kojim živeme. I mislim da je to prava pokazna vežba demokratskog ponašanja. Zašto je Evropska unija važna za Evropu? Zato što je Evropskoj uniji stalo do jednakosti i daje svakoj ženi mogućnost da donese odluku u ime kao i svakog drugog evropskog građanina. Ali to mora da važi i za unutar Evrope i izvan nje.
razvoja svakog društva. Ako hoćemo da budemo razvijeni, ako hoćemo da idemo napred, ako hoćemo da govorimo o tome da smo mi, da upošljavamo kompletno društvo, onda rodna ravnopravnost je pitanje jedne moderne, razvijene države kakva mi želimo da bude Srbija. Žene su i danas, nažalost, mnogo manje zastupljene na svim pozicijama, manje plaćene, imaju dosta i porodičnih problema kada govorimo o nasilju, ali bez obzira na to, ja mislim da smo mi u prethodnom periodu napravili nekoliko važnih koraka. Počelo je prvo o tome da se govori, počelo je da se radi na tome. Mi smo u prethodne 3 godine započeli u puno vidova jednu veliku, rekla bih snažnu saradnju i sa Evropskom komisijom i sa Institutom za rodnu ravnopravnost. Ne znam koliko se zna, ali Srbija je jedina zemlja koja nije članica Evropske unije, a koja prihvata takozvani indeks rodne ravnopravnosti u skladu sa svim pravilima po kojima radi i sama Evropska unija. Radimo o Sjedinjenim nacijama i tako dalje. Naravno da ima prostora da se radi još više. Ja mislim da mi zajedno još više treba da radimo na pre svega prepoznavanju žena i u političkom životu, žena liderki i posebno da žene zapošljavamo. Kad kažem zapošljavamo, mislim da stvaramo uslove da žene imaju priliku, dakle, da rade jednako kao i muškarci. Pa poruku za sve nas, jer ja mislim da smo mi svi Evropljani i Evropljanke, jeste da budemo zajedno, da budemo složni, da radimo zajedno. Nije moguće pričati o razvoju ili o rodnoj ravnopravnosti ukoliko nismo složni. Ovo je naročito poruka za Evropljanke, da Evropljanke treba da se drže zajedno, jer tako mogu da naprave mnogo više velikih koraka. The importance of European partnership for Serbia and the region. Ovo ne može dovoljno da se naglasi koliko je značaj kada govorimo o jednakosti žena. I pokazalo se da je to jako važno za razvoj ove zemlje, za razvoj demokratije, naravno i za stabilizaciju i mir u regionu i naravno kao nekakva perspektiva prosperiteta. Evropska unija mora da uzme u obzir mišljenja i predloga koji dolazi iz ovog regiona koji razgovaraju o svojoj budućnosti u Evropskoj uniji. To ne treba da bude samo u nadležnosti zvaničnika i političara, već i građana i svih drugih koji žele da prave novi, da kažemo, izgled Evrope. I to ne može biti prava Evropska unija bez ovoga dela Evropske unije. Znači, moramo prepoznati važnost i odgovornost koju mi imamo prema toj evropskoj budućnosti. Ne samo prema svojim građanima, već i prema samoj Evropskoj uniji i integracijama. Rekla bih da je zaista krajnje vreme u vreme ovih mnogih kriza sa kojima smo suočeni, da se vratimo osnovama i osnovnim vrednostima Evropske unije i kada govorimo o Evropskoj uniji da se vratimo demokratiji, vladavini prava, da se vratimo osnovama Evropske unije i to je nešto zašto ćete naći podršku veliku među građanima ove zemlje. Ovo je naš drugi panel. Žene vladaju. Iako nisu zastupljene na svim nivoima donošenja odluka u Srbiji, hoćemo da pokažemo da mi nismo ugrožena ili marginalizovana grupa. Mi smo većina. Žene vladaju i one imaju rukovodeće funkcije i nalaze se ovde sa nama. One su zaista ostvarile izuzetne rezultate i neke od njih žele da podele sa vama svoju poruku u Evropi. Ajde da počnemo sa Majom Lalić, kreativnim direktorom Mixer House-a. Ona će demistifikovati taj odnos između kulture, države i Evrope, bar malo. Tako da bismo malo izbegli klišeje u tim nekakvim običajnim diskusijama kada se govori o kulturi. Hvala vam puno što ste me pozvali ovako jedno veliko i važno društvo, da nešto kažem. U vremenima punim izazova, ne samo za Srbiju, nego i globalno, ekonomska kriza, socijalna kriza, da ne pominjemo političke krize i da ne pominjemo pokretanje ljudi preko kontinenta koji utiče na mnoge živote i mnoge evropske države. Mi iz sveta kulture osjećamo da postoji taj
falsifikovani odnos između države i civilnih organizacija, nezavisnih kulturnih radnika i sveta predusredišta. I to se sve menja i to ostavlja potpuno jedan novi kontekst i nova pravila i prostor za nezavisne inicijative. Dolazim iz sveta umetnika. Oni su na jednom nivou prosto prinuđeni da stvaraju nove mehanizme za rad, a sa druge strane su jako motivisani da stvaraju neke nove održive platforme. Zvanične institucije, vladine institucije koje se bave kulturom jednostavno gube kontrolu sa stvarnim životom i vezu sa stalnim životom. Gube vezu sa potrebama, kulturološkim i kulturnim potrebama ljudi. Tako da postoje puno novih organizacija koje nude nove programe i projekte, a nekada su i oni kritikovani sa tog elitističkog stanovišta, jer ako ste samo održivi, znate da to podleže dosta velikim kritikama. Za nas je ova platforma veoma važna i veoma je važna zato što povezuje mnoge države. Mi želimo da imamo što više tih partnerskih odnosa sa privatnim sektorom i mi se nadamo kada jednog dana dođemo u Evropu da će i ta praksa zaživeti kod nas. Dobro, još uvek govorimo o uspešnim ženama. Sa nama je Nataša Vučković, ona je članica parlamenta i pre nekoliko dana Nataša je dobila priznanje zato što je 10 godina u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Dakle, Nataša, da li su žene u politici doživjeli bum i kako parlamentarci to vide i kakva je to vrsta razvoja koja se zasniva na perspektivi jednakosti polova? Hvala ti, Sanja, i hvala što ste mi dozvolili da sam vam podelim neka od svojih razmišljenja. Prvo da kažem da žene parlamentarke su u mnogome doprinele do sada usvajanju evropskih vrednosti u srpskom društvu. Kroz međunarodnu saradnju i saradnju sa našim kolegama iz evropskih institucija, Saveta Evrope, OEBS-a i tako dalje, radimo na poboljšanju naših društava i zajedno promovišemo demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava. To je veoma važno za sve nas. Žene u Srbiji su pokušale da izmene imidž Srbije na međunarodnom planu, da se predstave kao evropska zemlja, ne samo geografski, već po vrednostima koje želimo da delimo sa svima i da negujemo u regionu i Evropi. Srbija i danas ima žene koje su dostigle visok nivo kompetencije, ali su vrlo lako marginalizovane u mnogim situacijama. Mi treba da radimo zajedno i da se mnogo više potrudimo da koristimo taj društveni kapital koji imamo ispred sebe, da koristimo znanje i veštine, a ne prema političkoj ili partijskoj pripadnosti. Međutim, to je, nažalost, postao glavni kriterijum za napredovanje u profesionalnom životu. I na kraju, jednu poruku našim prijateljima evropljanima. Vrlo često populisti, političari iz Evrope traže jake vođe, jake lidere koji vrlo često traže laka rešenja za neke probleme, ali mi želimo da ih podsjetimo da je Srbija na kraju 20. veka pokušala da ima te jake lidere i jaka rešenja i brza rešenja i nije funkcionisalo. To mora da ide samo kroz solidarnost, saradnju i razmenu ideja i podršku kreativnosti. Ne samo da sačuvamo svoj identitet kroz to, već i da razvijemo dobro društvo za mlade generacije. Eto, to je moja poruka evropskim kolegama. Hvala vam.
A sada Tamara Skroza, ona je angažovana u mnogim monitoring aktivnostima i inicijativama i ona prosto meri tu realnost koju mi osjećamo svakodnevno na svojoj koži. Ima puno toga što se ne pominje u razgovorima sa Evropljanima. Šta možemo uraditi po tom pitanju, Tamara? Možemo uraditi mnogo, ali željela bih da naglasim tu rodnu ravnopravnost na početku. Ako nema ženskih prava u medijima, nema ni ljudskih prava. U Srbiji ljudska prava su trenutno u ozbiljnoj krizi. Iznad svega, sloboda govora nije u skladu sa evropskim idealima i vrednostima. Žene se aktivno bore za medijsku slobode u Srbiji, ali mi, nažalost, nemamo pravu moć u svojim rukama. Nažalost, kada morate da se borite za osnovna ljudska prava i slobodu govora, onda je pitanje moći nije toliko značajno koliko bi trebalo da bude. Morate da otvorite širom oči i da vodite računa o ljudskim pravima. Takođe, treba da širom otvorite oči i vodite računa o osnovnim vrednostima koji čine osnovu Evropske unije. Ako gledamo sa aspekta ljudskih prava i slobodnih medija u Srbiji, čini se da Evropska unija jeste zaboravila svoje ideale i svoje principe. Hvala vam. Hvala, Tamara. Manje više svi smo lideri ovde večeras, ali postoji jedan među nama koji je stvari pravi evropski lider, to je Gordana Rajkov. Ona je evropski, regionalni i srpski aktivista za osobe sa invaliditetom. Ona je bila prva osoba, prvi, da kažemo, član parlamenta u kolicima invalidskim. Uvijek je bila konstruktivna i nikada nije popuštala. I mi smo toliko sretni što si sa nama večeras ovde, Gordana. Izvoli. Hvala, Sanja, i dobro veče svima. Obzirom da sam je rođena u Srbiji, ja se osjećam evropljankom, iako Srbija nije članica Evropske unije, bar ne još uvek. Mnogo godina sam radila kao aktivista za osobe sa invaliditetom i u Srbiji i u Evropi. I bila sam prva žena koja je bila predsjednica Evropske asocijacije osoba sa invaliditetom, znači prvi član parlamenta koji je koristio kolica u svom mandatu. Postoji naravno jedna cela mreža naših aktivista i također sam uvedena u kuću slavnih zajedno sa mnogim drugim aktivistima u Evropi koji se bave pitanjem ljudi sa invaliditetom. Jer pokušavamo da im damo izbor i da im ponudimo normalan život. Na međunarodnom planu pokušala sam da podignem svest o dvostrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom i u drugim državama, a i u Srbiji. U Srbiji, među ostalih stvari, pokušala sam da razvijem inovativne socijalne usluge za ljude sa invaliditetom. To je bila lična pomoć ili služba za ličnu pomoć. I to je nešto što je još uvek aktivno u zemljama u regionu, a i u nekim zemljama Evropske unije.
Naš rad je prepoznao i jedan od evropskih ministara i nagrađen je kao jedan od 20 najinovativnijih projekata i bilo bi nam drago da podelimo svoje iskustva sa drugim kolegama u Evropi i u Evropskoj uniji. Moja poruka za večeras bi bila da ljudi širom Evrope su suočeni sa mnogim izazovima, a mi moramo da se okrenemo dobrim praksama, odakle god one potiču, iz velike ili male zemlje, iz bogate ili siromašne zemlje, bilo da je to članica Evropske unije ili ne. Jer dobre ideje i inicijative mogu da se rode bilo gde. As always. Kao i uvek, Thank you, Gordana, for the hvala mesmerizing Gordana za vision you neverovatnu always viziju koju si nam demonstrate. ovde talking about ponudila challenges. govoreći o A strong civil izazovima. society, we believe, I mi is verujemo another da je pillar of jako a good civilno društvo society. još jedan stup But there dobrog is another društva. challenge there, Ali the tu postoji challenge još of jedan security izazov, that izazov many bezbednosti European countries sa are kojima facing, su which is suočene mnoge evropske de-emphasizing zemlje focus on civil i to society in a skida way. fokus sa How civilnog she does društva. it in security policy and government oversight. Kako You'll hear from Sonja se tu stvari Stojanović-Gajić stoje, čućemo from the Sonja Belgrade Center for Jovanović-Gajić Security iz Policy. Beogradskog centra za bezbedonosne Thank you. politike. Hvala vam. I ja imam tu jedan malo širu temu i razmišljajući o tome, shvatila sam da su žene u stvari u Srbiji promenili temu i više ne govore samo da kažemo izrazima visokih politika, već tih nekih javnih politika u samom društvu. Veoma je teško prevesti taj komplet izraz javna politika. Ali mi smo odlučili da govorimo o javnim dobrima, jer su te inostrane politike, ekonomske politike i suviše važne da bi bile ostavljene samo malom prostotku ljudi da razgovaraju o njima. Koliko je vas ovde koji ste večeras bilo u prostoriji i vidite tamo čoveka koji sedi u panelu i sedi on jedan jedini priča o nekakvom važnom pitanju. Ili ste bili u ovakvoj situaciji da imate ovoliko žena i da pričate o važnim politikama. To se meni desilo mnogo puta. To se ne dešava samo u Srbiji, nego i u nekim drugim evropskim metropolama. Mi smo u Srbiji proklete i blagoslovene. Dakle, te politike nisu korišćene samo protiv naših manjina i da kažemo komšija, nego i protiv nas, običnih građana. Zato Srbija ima možda najveći broj građanskih civilnih organizacija koje se bave pitanjem bezbednosti. I mislim da mnogi iz Evrope mogu naučiti nešto od nas. Nije to samo postavljanje teških pitanja i pitanje kvota za žene, već su tu i pitanja koja mi hoćemo da postavimo, a ja mislim da je važno da pitamo o položaju žena, muškaraca, devojčica i dečaka, jer ćemo tu onda vidjeti kako stoje pravno stvari, već ćete i vidjeti kakva je stvarna raspodela moći i to su politike o kojima moramo razgovarati. And if you have ever been to Serbia, Ako ste you know ikad that bili u if there is Srbiji, anything we're proud znate of, da it is nešto the area of na sports. We što have smo svi excellent results in ponosni sports, jeste and sport, yet jer there naši is a fundamental sportisti injustice ostvaruju built in allocation of impresivne resources to rezultate, sports, mostly practiced by women, in comparisons with sports postoji mostly veliki practiced by men. disparitet u smislu There is sredstava so koje much se talk in dodeljuju policies za about ženske sportove u recreational odnosu na sports at muške all ages sportove and for the different i groups. za And, well, for
Kad je reč o rekreativnom sportu i različite grupe, za nas to nije samo priča. Ženske igračice iz NBA lige, Slobodanka Tuvić Maksimović, sada trenira devojke u košarkaškom klubu koji je osnovala u Novom Sadu. Da čujemo Slobodanku. Zdravo svima, hvala vam što ste mi pružili ovu mogućnost. Tokom moje košarkaške karijere ja sam imala priliku da igram u mnogim srpskim klubovima, kao i da putujem, da proputujem čitavu Evropu i da se takmičim. Život u Mađarskoj, Italiji, Francuskoj i Poljskoj je bila privilegija, kao i prilika da proputujem veći do Evrope i da upoznam nove kulture, naučim jezike i steknem sjajne prijatelje za ceo život. Danas sam potpredsednica i trenerica Novosadske ženske košarkaške akademije, kluba koji vode žene i žene su i treneri. Mi učimo devojčice i devojke osnovama košarke, timskom duhu, liderstvu i razvijamo ljubav prema sportu. Devojke imaju priliku da kroz međunarodne turnire upoznaju vršnjakinje iz cele Evrope i da steknu različita iskustva Evrope. Devojčice i devojke su danas manje fizički aktivne od dečaka i mladića i vladaju, izvinjavam se, vladaju stereotipi i predrasude koje ženama otežavaju da budu na rukovodećim pozicijama i rezultati se obično vide na drugoj strani. Obično devojke više pokazuju fizički izgled nego svoje rezultate i u timskom i u individualnim sportovima imamo manje uslova, manje sredstava, manje opreme i mogućnosti da se takmičimo izvan Srbije. Manje je žena na visokim položajima u svim oblastima, uključujući i sport, i to je jedan od razloga zbog kojih se bavim pitanjima rodne ravnopravnosti u sportu i afirmacijom žena u sportu i podržavam žensku platformu za razvoj Srbije da povežemo sport sa drugim oblastima. Hvala najlepše. Najlepše vam hvala. Razmišljala sam da preskočim ovo pitanje, ali sad ne mogu, jer Sonja je istakla nešto, ali ja želim da je dokažem da nije bila u pravu, jer imamo muškarce u publici takođe, pa molim snimatelje da nam pokažu i muškarce koji su prisutni u sali, zamolit ću muškarce da ustanu. Vi ste nam veoma važni. Muškarci su naši ključni saveznici, mi smo samo polovina populacije i muškarci i žene zajedno treba da se bore za ravnopravnost. A želi smo da čujemo nešto i od ljudi koji žive u Srbiji. Natalija Ebert je lekarka koja živi u Srbiji i pitaćemo je šta Evropa dobija time što će i Srbija postati njena članica. Vidjet ćemo jedan mini film o inovativnom ženskom socijalnom preduzetništvu u Užicu, u zapadnoj Srbiji. Stvarno je divan ovaj mini film i morate ga pogledati. Doselili smo se u Srbiju pre 2 godine, došla sam sa suprugom i sa svoje 2 dece i stvarno sam se oduševila gostoprimstvom i tim koliko su ljudi prijateljski nastrojeni i ljubazni. Ovo nije prvi put da smo živjeli u inostranstvu, ali u poređenju sa Sjedinjenim Američkim Državama ili Austrijom, nekako smo se mnogo brže ovde odomaćili i naišli na jedan srdačan prijem kod ljudi. Ja ne govorim srpski jezik, ovde svi govore engleski i zato se zaista osjećam kao kod kuće, ne osjećam se kao strankinja.
Pre svega, Srbija se nalazi usred Evrope, okružena je zemljama članicama Evropske unije, Srbija je sastavni deo Evrope i tesno je povezana sa Evropskom unijom. I ja smatram da već u oblasti kulture imamo mnoge festivale koji se održavaju u Srbiji, koji su integrisani i koji su vidljivi u Evropskoj uniji, na primjer festival igre i drugi festivali u kojima učestvuju zemlje članice Evropske unije. I u mom radnom okruženju vidim da mnogi ljudi koji rade za informatički sektor, ljudi koji su iz Srbije, doprinose to ovom savremenom tržištu i zahvaljujući činjenici da ovde svi fantastično govore engleski jezik. Dakle, privukli su kompanije iz celog sveta, što mislim da je jako bitno za Evropsku uniju, da Srbija ima izuzetno dobro obrazovane ljude i da će veliki doprinos. Jeste u stvari zbrinjavanje tekstilnog otpada. Znate, tekstil je vrlo specifična sirovina i negde ako je posmatramo iz aspekta otpada, ona se sastoji iz dve kategorije. Jedna kategorija predstavlja komunalni otpad, odnosno otpad koji se sakuplja u domaćinstvima i on uglavnom njega sačinjavaju gotovi odevni predmeti i kućni tekstil. I druga kategorija tog otpada jeste postindustrijski otpad. Mi smo naš koncept u skladu sa tehnološkim karakteristikama tog otpada i koncipirali i on je negde zamišljen da predstavlja jednu zaokruženu fazu koja se sastoji iz tri celine. Prva celina podrazumeva prikupljanje tog tekstila, znači i ona iza sebe ima fazu koja se zove razvrstavanje i sortiranje prikupljenog tekstila i u toj fazi, znači sve ono što je tekstila zadržalo svoja funkcionalna svojstva, odnosno što može da se iskoristi u potpuno istom obliku, kod nas se koristi kroz servis za doniranje i to je servis koji funkcioniše od 2010. godine i koji trenutno koriste 280 porodica sa područja grada Užica, odnosno kod nas se snabdevaju garderobom i kućnim tekstilom. Druga faza toga projekta jeste radionica u kojoj se mi sada nalazimo, a ona je u stvari prevashodno namenjena za onu kategoriju tekstilnog otpada gde je materijal zadržao svoja funkcionalna svojstva, odnosno iz njega mogu da nastanu potpuno novi proizvodi koji su maltene istog kvaliteta kao i da se rade od novih materijala i oni su naročito pogodni za izradu različitih igračaka od recikliranog tekstila, za izradu promotorbica, za jedan veliki set redizajna, za izradu modnih linija koje su iz te oblasti redizajna tekstila. I treća faza tog našeg koncepta jeste da sve ono od otpada što nismo uspeli da zbrinemo kroz prvu fazu i drugu fazu, zbrinemo kroz treću fazu, a to je u stvari proizvodnja recikliranog vlakna. Reciklirano vlakno je nešto što predstavlja ulaznu sirovinu za industriju netkanog tekstila, a ono što svetski pokazatelji govore jeste da je netkani tekstil kao sirovinu koristi tekstil, regenerat tekstila, znači to su manje kvalitetna vlakna, ali ima izuzetnu primjenu u industriji automobila, u građevinarstvu, u zvučnim i toplotnim izolacijama i mi smo prosto okruženi tim recikliranim tekstilom i da ne znamo recimo da je reč o recikliranom tekstilu. Tako da sve one obloge u autima koje možete da vidite, one su u stvari rađene od recikliranog tekstila. Da ono što možete da nađete kao podlogu u dušecima, to je isto rađeno od recikliranog tekstila. Ono što možete ne da vidite, ali ono što je osnova kod geotekstila, to su podloge koje se rade od recikliranog tekstila i ono što može da se vidi kao posebno, to su takozvane zvučne i toplotne izolacije. Mi, ne samo u Srbiji, nego i na području Evrope, nemamo razvijen sistem reciklaže tekstila. Tako da je to investicija, mi smo negde prve dve faze zaokružile, ali proizvodnja recikliranog vlakna predstavlja ozbiljnu investiciju. To je investicija na nivou od nekih 180.000 eura i to je faza koju mi, nažalost, u zemlji Srbiji još uvijek nismo uspjeli da zaokružimo, jer je za to potreban neko ko bi želeo da investira u oblast reciklaže tekstila. So if we have
Ako imamo investitore koji su zainteresovani, pozivamo vas da investirate u ovo jer će ta kombinacija biti dobitna. Sada ćemo imati treći panel. Žene ranije nisu učestvovale u procesu odlučivanja. I mi želimo da naglasimo da za nas razvoj koji dovodi do poboljšanja kvaliteta života je takav razvoj kakav mi tražimo, koji je zasnovan na znanju i učenju, obrazovanju i slobodi za sve, rastu kreativnoj industriji, inovaciji i preduzetništvu kao ključnim pokretačima, a ne kao faktorima koji imaju ulogu podrške. I sada ćemo čuti izjavu Ljiljane Gusić iz Seoske ženske ekonomske inicijative Vojvođanska kuća Stanišić, ali prvo ćemo čuti Nađu Duhače koja će govoriti o znanju i nauci. Hvala. Moja večerašnja tema je nauka i znanje i kako žene daju svoj doprinos. Ja mogu reći da je njihov doprinos sveobuhvatan, ali da li se to vidi u udžbenicima biologije, fizike ili društvenih nauka ili stranih jezika gde studenti, univerziteti i profesori, gde su profesori. Ali, nažalost, isterija naučnog rada žena u velikoj meri ostala je nevidljiva, pa ipak danas živimo u zanimljivom vremenu kada žene, posebno žene u Evropi, su suočene sa vrlo malo prepreka u obrazovanju. Postoji veliki broj kampanja i projekata koje podstiču žene da steknu obrazovanje i imaju karijeru u oblasti STEM. To je nauka, tehnologija, inženjerstvo i menadžment, ali stalno se ponavlja jedno te isto, a očekuju se različiti rezultati. Novi rezultat koji Evropa proklamuje jeste rodna ravnopravnost u ovoj oblasti, a opet imamo manjak sredstava koje se odvajaju za društvene nauke. Dakle, u prirodnim naukama i u društvenim naukama zapravo sve to proističe iz društvenih nauka i ja ću iskoristiti ovo kratko vreme da skrenem vašu pažnju na dve javne debate koje trenutno postoje u Srbiji. Jedna se odnosi na nedavnu odluku Ministarstva prosvete da povuče podršku obrazovnim paketima osmišljenim za borbu protiv seksualnog nasilja prema deci. Podrška Ministarstva prosvete je povučena jer je u tom paketu bila uključena i otvorena diskusija o pravima pripadnika LGBT populacije. To je isključeno iz nastavnog plana i programa i to zahteva jedan jasan odgovor naučne zajednice. Ovo je u svakom slučaju vrlo interesantno vreme da se bude naučnik i feministkinja u Srbiji i Evropi. Hvala. Nađa mi je rekla da ne može da govori samo 2 minuta, ali očigledno da možete jer ste vrlo strateški iskoristili svoje 2 minuta. Imamo dramatičan odliv mozgova i ljudi obično kažu da su najbolji od nas napustili zemlju i mi smo oni koji su ostali koji nisu uspeli, ali mi se ne slažemo s ovom tvrdnjom. Dakle, oni koji su voljni i uporni ostvaruju promene. I ovde i tamo dobrodošli ste da date svoj doprinos. Ana Stevanović je studirala u inostranstvu, ali je odlučila da se vrati ovde i ona će govoriti o obrazovanju i o slobodi za sve. Ženska prava kao i ljudska prava su osnovne vrednosti i opet se osporavaju u Evropi. Žene u Evropi treba da deluju zajedno da se zaustavi porast nacionalizma, ksenofobija, a kako to učiniti? Pa putem obrazovanja. Žene u srpskom sistemu obrazovanja pokazuju bolje rezultate od muškarca, iako su sprečene da u potpunosti realizuju svoje potencijale. Uprkos činjenici da imaju manje dostupnih sredstava, mehanizama za zaštitu, žene obično u sistemu obrazovanja ostvaruju bolje rezultate nego muškarci i prema nekim rezultatima Srbija kaska za evropskim prosekom. S jedne strane učešće žena u obrazovanju raste, a sa druge strane rodna segregacija u oblasti obrazovanja i dalje ostaje veoma visoka. Rodna ravnopravnost nije tretirana adekvatno u sistemu obrazovanja. Učenici i dalje
dalje uče i zastarelih udžbenika. Imamo i dalje stereotipe prisutne koji opisuju žene u tradicionalnim ulogama, a u isto vreme naše ćerke i sestre iz marginalizovanih grupa su suočene sa dvostrukom i trostrukom diskriminacijom, ali žene u Srbiji biju slične bitke kao one u Evropi. Treba da zaštitimo svoja prava, povezujući se i učeći od društava gde je položaj žena napredan na jedan sistematični, holistički način. Kako da to učinimo? Kroz obrazovanje. Žene u Srbiji su deo Evrope. Imamo znanje i iskustva, borbe, liderstva i solidarnosti. Hajde da to podelimo, da bismo zajedno stvorili jednakost sa ljudima iz Evrope. Hvala. Hvala Ana i hvala Nađa. Ako do sad nije jasno, veoma nam je stalo do znanja i obrazovanja. To ne mora biti nužno dualno obrazovanje. A sada ćemo pogledati Stanišić. To je jedna seoska ženska ekonomska inicijativa koju sam malo ranije najavila. I želimo da selo bude pravo mesto za život, gde postoje dobra infrastruktura, prevoz, pristup zdravstva i drugim uslugama potrebnim za pristojan život. Po nama ključ je u ekonomskom osnaživanju žena, u ekonomskoj samostalnosti žena, ali i u pristupu znanju i mestima odlučivanja. Mi želimo da biramo, ali i želimo da budemo birane. Zato smo pokrenule jednu ekonomsku inicijativu i obnavljamo zapušteno imanje gde smo pokrenuli organsku proizvodnju povrća i preradu povrća. Pomažemo nezaposlenim ženama da se zaposle. Pokušavamo da ovaj projekat proširimo, da uključimo žene i zajednice, da i one počnu da proizvode povrće na organskim principima i da imamo dovoljnu količinu proizvoda da možemo zajedno da nastupamo na tržištu, da budemo konkurentne, a da žene koje proizvode, koje u svojim domaćinstvima proizvode, mogu da od toga imaju neku ekonomsku dobit. Samo u našem selu ima više od 100 napuštenih i zapuštenih kuća i mi to ne vidimo kao problem, nego vidimo kao resurs za novu mogućnost za zapošljavanje. Imamo puno ideja kako da revitalizujemo našu zajednicu i dokazali smo to na našem primjeru, da nismo ostale samo na idejama, već da pokušamo te ideje i da realizujemo i da malim koracima, ali uporno možemo da promenimo stvari u našoj zajednici. Mi imamo iste potrebe kao i druge žene. Da budemo slobodne, da se ostvarimo profesionalno i lično, da budemo ravnopravne, da se obrazujemo, da nam je dostupna kultura, da nam je dostupno zdravstvo, da imamo mogućnost izbora, da živimo u zdravoj i ekološkoj sredini. Osim što to želimo, mi našim aktivnostima i radimo na tome da se to ostvari. Ne mirimo se sa činjenicom da prihvatimo postojeće stanje i smatramo da nas te stvari čine Evropljankama. Kada govorimo o inovacijama, za razliku od Evropske unije, Srbija je uglavnom usrećena na tehnološke inovacije, nažalost, jer imamo jako puno nerešenih socijalnih pitanja i socijalnih inovacija koje bi trebalo podržati zajedno sa kreativnom industrijom i preduzetništvom. Večeras je zbog toga sa nama Nana Radenković, koja radi na kulturnim projektima, odnosno projektima u oblasti kulture, Nova Iskra, i to je jedinstveno mesto koje emituje tu novu vrstu energije koja nam je potrebna. Hvala najlepša. Osjećam se privilegovanom što dolazim iz oblasti koju nazivamo kreativnom industrijom, jer u ovoj oblasti imam privilegiju da podjednako sarađujem sa muškim kolegama
I ja ne osjećam nikakvu rodnu neravnopravnost. S druge strane, mi koji dolazimo iz kreativne industrije, to je zaista jedna ogromna oblast, ogromno polje, smo u velikoj meri usmereni na Evropu i vrednosti koja unosi u našu profesiju. S druge strane, smatram da biti u Srbiji, u ovom regionu Balkana, predstavlja veliki izazov u smislu da se uradi u određenoj oblasti koja zahteva nove trendove, inovacije i poseban mentalni sklop. Mi se borimo u ovoj oblasti, ali ono što mi donosimo jeste nešto što je novo, nove projekte, inovativne ideje i vidove saradnje koji odgovaraju na određene izazove. I takvo iskustvo koje mi unosimo u kreativnu industriju je nešto što možemo da podelimo sa Evropskom unijom i smatram da je to nešto, jer nažalost svi mi živimo danas u društvima punim izazova i to je nešto što mi donosimo, radimo svakoga dana, trudimo se da budemo održivi, odgovorni u najvećoj mogućoj meri. I to je ono što mi imamo da podelimo sa Evropom. Hvala. Velika nam je čast i zahvalni smo što je Marija Neuhl, poslanica Evropskog parlamenta, odvojila vreme da nam se obrati večeras i ona pripada grupi progresivnog alijanse socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu. Zahvaljujem se Mariji, dragim prijateljima iz Evrope, potrebni ste nam i računamo na vas. Liebe Frauen auf dem europäischen Kontinent. Europa bedeutet Nachbarschaft. Frauen als Nachbarinnen von Frauen. Als Mitglied im Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter im Europäischen Parlament möchte ich 3 kurze Gedanken zum Thema Frauen in Europa darlegen. Eine erste wichtige Frage. Žene zapravo u Srbiji mogu da dobiju od Evrope, odgovor je jasan. Više demokratije, više stabilnosti i bezbednosti, a takođe u našem je interesu da te prednosti proširimo i na druge krajeve Evrope. U Evropskoj uniji od 2007. godine najveće jedinstveno tržište na kome imamo 500 miliona potrošača, polovina njih su žene i dakle to sadrži mnoge ekonomske prednosti, a zatim evropski standardi i vrednosti i standardi koji drže žene zajedno, kao primer pojačani ekološki standardi ili standardi u oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti, jer ženska prava i ljudska prava u Evropskoj uniji i širom sveta. A drugo pitanje, sada obrnuto, šta zapravo Evropska unija može da dobije članstvom Srbije? Mi dobijamo susede sa 252,5 miliona žena. Žene čine većinu u Evropskoj uniji. A mi kao žene želimo da oblikujemo Evropu zajedno sa ženama iz Srbije. Ovo je zaista ohrabrujuće da čujemo ovakve reči večeras i potrebna je njihova podrška. Jedan od naših prijatelja je i Dubravka Filipovski, na nju uvek možemo da računamo. I želeli smo da sa nama uživa večeras, pa smo uzeli izjavu od nje ispred parlamenta. Ona je srpska poslanica koja radi u odboru za razvoj Srbije i posebno u toj ženskoj mreži koja je osnovana u parlamentu. Najveći doprinos ženskog pokreta u Srbiji je u umrežavanju i zajedničkoj saradnji i parlamentarki, civilnog sektora, žena u izvršnoj vlasti, dakle svih institucija. Gde je neiskorišćen prostor? Po mom mišljenju, neiskorišćen prostor ženskog pokreta u saradnji sa Evropskom unijom je u činjenici da su žene i muškarci nejednako plaćeni za isti posao, da se žene teže zapošljavaju
nego muškarci i da je još uvek fizičko nasilje izraženo u svim zemljama Evropske unije. U ta tri faktora vidim moguću saradnju. Evropska unija mora sačuvati stabilnost i mora biti otvorena za zemlje članice koje plediraju da postanu deo Evropske unije. Thank you, Dubravka, again. Hvala, Dubravka, Another još of our jednom. European friends, Sonja Lokar, Još jedna naša prijateljica, Sonja Lokar, koja je izvršna direktorka i koordinatorka za jugoistočnu Evropu, regionalne kancelarije. Ona nas zna, rođene smo u istoj državi. Ona podržava ovu platformu kao dobar primer međusektorske saradnje i drago nam je da ona to nešto vidi u nama. Hajde da je čujemo. Evropa je evropski projekat organizovanih građana i muškaraca i žena koji treba da žive u miru i jednakosti. Evropska žena se ne postaje evropska žena rođenjem, već svojim angažovanjem. Vi, aktivne žene u Srbiji, ste nam pokazali kako treba da se organizujete u toj međusektorskoj saradnji. Pokazale ste nam kako da se pripremi evropska platforma za razvoj Evrope u ovom delu. Pokazali ste kako se može raditi korak po korak, kroz zajedničku saradnju, kroz žensku solidarnost i upornost. Hvala vam, žene iz Srbije. Vaš pristup je postao model, uzor i inspiracija svim ženama, aktivnim ženama u Evropi. Naši evropski prijatelji, dragi, došli smo do posljednjeg panela večeras i počet ćemo od naših iskustava, jer su ona tako intenzivna, a ne možemo i nemamo dovoljno vremena da govorimo o njima. A sada ćemo reći nešto o tome kako želimo da izgleda Srbija i Evropa. Naše dobro društvo treba da se zasniva na vladavini prava, regionalnoj saradnji kao preduslovu za unapređenje svakodnevnog života, na zelenoj ekonomiji, na preduzetništvu, na zaštiti vode i zemljišta, demografiji i mikroupravljanju, na zaštiti reproduktivnih prava i seksualnom obrazovanju. Žene u Srbiji žele ustav koji će biti zaista prilagođeni ženskim pravima, tako da ću ja dati reč Aleksandri Vladisavljević, koja je feministkinja i preduzetkinja. Aleksandra, šta mi to želimo? Pa šta želimo? Dobar kvalitet svakodnevnog života, to je nešto što će vam svako reći, ali šta to u stvari znači i kako stići tamo? Mi vam nudimo alternativu ekonomskoj realnosti u Srbiji i regionu. Trenutni sistem ne funkcioniše dobro za svoje građane, a budućnost, kako je mi vidimo, treba da bude zasnovana na održivosti, inovacijama i inkluziji. To je strategija i suština one strategije Evropa 2020. Želimo zelene poslove, ekonomiju zasnovanu na zelenim politikama, kroz preduzetništvo i inovacije da se obuhvate svi sektori u društvu. Evo koji su koraci da stignemo do tamo. I mi pozivamo Evropu da radi sa nama. Kao prvo, želimo da uspostavimo tu preduzetničku kulturu i da uklonimo sve prepreke za razvoj ovog sektora. Znači, sa papira nešto što smo zamislili treba da pređe u praksu. Želimo da
ohrabimo novo zeleno zapošljavanje. Želimo da investiramo u inovativne politike i rešenja koje odgovaraju našem kontekstu, kapacitetima i resursima. Želimo da se fokusiramo na ono što imamo, koristeći neiskorišćene izvore i u urbanim i u ruralnim regijama, i za građane i za poslovnu zajednicu, ali uz očuvanje prirodnih izvora i resursa, tako da će i buduće generacije imati pristup čistoj vodi i čistom zemljištu. Naravno, tu je i pitanje bezbednosti i na kraju moramo reći da budućnost nije u prošlosti i u biranju između levog i desnog pristupa možemo stvoriti jedan novi model kroz koji će se unaprediti svakodnevni kvalitet života za Srbiju i za Evropu. Želimo da budemo partneri u Evropskoj uniji i da to ostvarimo u Evropi i širom Srbije. Hvala. Ovo je zaista ovako bio prosvetljenje za mene. Moram zapamtiti i moramo te držati da budeš sa nama vrlo često, da se fokusiramo na ono što imamo i da budućnost nije u prošlosti. I to je veoma važno za nas. And we are in agreement with the EU on that, is the rule of law. It is really a conditio sine qua non of development worth experiencing because there are other kinds of development as well. Rule of law glues societies together in bonds of trust in institutions. Vladavina prava spaja društva, a mi trenutno nemamo taj lepak koji će sve to povezati. Ali ženska platforma za razvoj Srbije je uspela nešto da uradi po tom pitanju. Sofija Mandić, pravnica, istraživačica i aktivistkinja o vladavini prava. U 2014. ženska platforma za razvoj je prepoznala neke od prioriteta za period do 2020. godine. Vladavina prava znači jasna podela moći između tri glavna stuba u društvu, znači pravosuđe koje će biti potpuno nezavisno, bez izuzetaka. Za žene u Srbiji postoje, želimo konkretna, da kažemo, unapređenja položaja. To znači takođe da sudski postupci treba da budu završeni u razumnom roku, profesionalno, uz dostupnost pravnoj pomoći. To znači da ne treba da bude bilo kakvih izuzetaka, bez obzira da li neko pripada nekoj partijskoj ili drugoj stranačkoj organizaciji. Međutim, Srbija nije uspela da ispuni nijedan od ovih pomenutih kriterijuma. U decembru 2016 smo proveli studiju i 66% građana u Srbiji je reklo da strukturna promjena pravosudnog sistema ili zdravstvenog sistema ne treba da zavisi od Evropske unije i to je kod nas još uvek odvojeno od našeg puta ka Evropskoj uniji. Uprkos borbi za vladavinu prava i za strukturne promjene u društvu, sve to jeste u stvari ugroženo od strane političara na najvišim funkcijama u državima. Srbiji je potrebna pomoć naših prijatelja iz Evropske unije i želeli bismo da vidimo i pregovore o osnovnim ljudskim pravima i nekim suštinskim pitanjima, a možda malo manje o tehničkim pitanjima. Pošto mi je vreme isteklo, htela bih da pošaljem poruku Evropskoj uniji. Molim vas, kad imate priliku da govorite o vladavini prava u Srbiji, radite to suštinski. Hvala. Imamo odličnu publiku večeras. To su sve moćne žene, muškarci, takođe moćni. Hvala vam što ste došli večeras ovde. Nažalost, ne možemo sa vama razgovarati, sa svima vama večeras, ali možete
reći nešto što mislite. Ako ste pokupili one papire tamo sa stola ispred sale i da napišete šta je Evropa, napišite i ajde podignite svoju poruku i recite šta je za vas Evropa. Vladavina prava, evo, baš smo o tome govorili. Institucije, mir, otvorene granice, ljudska prava, više feminizma. Ne vidim šta je to tu. Pametni političari koji će insistirati na inkluzivnom razvoju. Ceo svet. Lepo i moderno. Zakoni. Znači, red, uređenost. Imamo ovde razne ideje u glavi kada govorimo o tome šta je Evropa. Ne radi se tu samo o Evropskoj uniji, mi se osjećamo kao rođeni Evropljani, to i jesmo, ali postoji još nešto. Evropska unija je stvorena kroz demokratske trendove, imigracije i pokret raznih stanovništva. A koga možemo imati za cilj kada govorimo o demokratskim politikama? Žene, unapređenje kvaliteta života, ali šta je sa migrantima? Jel treba da ostanu ili treba da produže dalje? Daću taj vrući krompir Višnji Baćanović koja će reći nešto o upravljanju demografijom. Hvala, Sanja. Znači, ovo nisu pitanja koje su vezana samo za Srbiju. Srbija ne vidi migrante kao rešenje. Jer smo mi iznenađeni kad neko hoće da bude migrant u Srbiji. Prvo, mi nemamo jasne odgovore zašto nam trebaju deca. Naše demografske mere ili politike imaju za cilj rađanje radi samog rađanja. Migrantska kriza i upravljanje krizom migratskom u tom smislu je usmereno na ispunjavanje osnovnih potreba migranata i zaštita lokalnog stanovništva od negativnih pojava, da oni ostanu zaštićeni od migrantske krize. S druge strane, mi smatramo da odgovor na migrantsku krizu treba da ide na pružanje podrške lokalnim ljudima na lokalu, lokalnim organizacijama, naročito ženskim organizacijama u pružanju podrške migrantima. To je naša šansa i dodata vrednost u ovoj situaciji. I zapravo da se ožive naše lokalne zajednice, smatramo da je najveći interes Evropske unije da podrži Srbiju u ovom pristupu. Hvala. Thank you, Višnja. Hvala, Višnja. Svesni smo da razvoj ne podrazumeva samo Beograd, koji je u centru pažnje većine politika investicija. Imamo prijatelji iz Novog Sada i drugih gradova u Srbiji. Imamo mnogo širu mrežu, a ono još što treba da znate o Srbiji jeste da putovanje postaje sve skuplje i mobilnost postaje sve skuplja i nije baš jeftino ljudima da iz Vranja ili Kragujevca dođu u Beograd samo zbog neke sesije ili konferencije. Možda ćemo nekom drugom prilikom raspravljati o tim aspektima migracije. Da čujemo sada nekoga ko nije iz Beograda, Mariju Srdić iz Centra za podršku ženama, koja će govoriti o regionalnoj saradnji i kvalitetu svakodnevnog života. Učimo od vas, naših evropskih prijatelja, a možda je trenutak da rezimiramo one pouke koje smo mi izvukli. Marija, kako regionalni krizni centri za žene žrtve seksualnog nasilja
Ovo je prilika da nešto kažem o svojoj organizaciji, da to Evropa čuje, ali je važno na današnji dan, na dan pobede nad fašizmom, da kažem da dolazim iz grada koji pamti svoje heroine i da bar neka od tih imena danas izgovorim. Narodne heroine iz moga grada su Lidija Aldan, Feš, Klara, Slobodan Kacigan. Molim vas jedan aplauz za njih. Dakle, dali smo svoje živote i veliki doprinos slobodi Evrope. Mi smo od 19. veka u Kikindi deo Evropskog ženskog pokreta. Moja organizacija sledi organizacije iz 19. veka koje su prve na ovim prostorima formirale feminizam na način koji mi danas to razumemo. Te su žene, dakle, naše pretkinje i naše učiteljice. Centar za podršku ženama, sledeći njihove uzore, traži najbolje rešenje za žene u svojoj zajednici. Zajedno sa drugim ženama u Srbiji koje se bave problemima borbe protiv nasilja, podrške žrtvama, ženama sa margina, ženama iz različitih nacionalnih zajednica koje se nalaze u marginalnom položaju, jesu udružene ne samo u Srbiji, one su udružene i sa ženama u regionu i Evropi. Pitala si me nešto o novim centrima koje osnivamo u Vojvodini. Dakle, organizacija iz koje dolazim u ovom trenutku, koristeći iskustva francuskih, holandskih i britanskih organizacija, formira centre za žrtve silovanja. Mi se nadamo da ćemo uskoro imati 7 takvih centara i da ćemo prenositi to iskustvo u regionu, jer će ono biti dragoceno i za druge žene u okruženju. Ono što je trenutak, to je da se poruči, želimo Evropu slobode, Evropu bez granica, Evropu bez straha, Evropu koja nas spaja, a ne razdvaja. Thank you. That activist energy, I have to stand close to her. So what is the relationship between reproductive rights? Kakva je veza između reproduktivnih prava, seksualne orijentacije i razvoja kvalitetnog društva? Imamo jednu umetnicu među nama, to je Ana Rodić, a kažu da umetnici jasnije vide stvari, bez tih naučenih društvenih inhibicija. Je li tako, Ana? Nadam se da jeste. Hvala, Sanja. Ja sam pripremila nekoliko poruka, ali pre nego što počnem, žela bih da kažem nekoliko reči o moći reči, tonu komunikacije i jeziku koji koristimo. Čini se da kada govorimo o ozbiljnim stvarima, koristimo jezik diplomatije među nama, a ja mislim da to nije kako treba. Dakle, u prostoru ljudskih prava treba ponekad da koristimo grube reči i da koristimo humor u komunikaciji. Humor kao ton komunikacije, jer humor najlakše dopire do ljudi, posebno do onih koji žive u nepravdi, koji nisu svesni toga i trebalo bi da to stalno ponavljamo, da se zapravo rugamo tabuima. Mi vodimo rat protiv neznanja i nepravde i hajde da to ne ograničavamo pogrešnim rečima, već da koristimo prave reči. Razumevanje znači mnogo više nego da govorimo istim jezikom. To je akt jednakog razmišljanja u istom trenutku sa istim ljudima. I iako je dobro kad se kaže da, treba znati i reći ne. Reproduktivna prava su jasno pitanja slobode koja obuhvataju podjednako i žene i muškarce. Znamo kako da rešimo problem, ali to ne možemo da uradimo same. Svi živimo na istoj planeti i imamo iste probleme. Hvala. Najlepše hvala, Ana, na tome što ste istakli značaj da znamo da kažemo ne. Zreo odnos sa drugim evropljanima u zemljama članicama Evropske unije posebno, bilo je ponekad teško reći ne, a oni moraju da nauče da kažu ne i to sa samopouzdanjem. Tako se vraćamo na jednake zarade, odnosno jednake plate i ekonomsko osnaživanje u evropskom kontekstu, gde zapravo se nalazi Srbija i šta je ono što žene žele. Imamo
Milanu Rikanović iz UN Women, programa Ujedinjenih nacija za žene. Dobar dan, dobro večer. Kako da kažem, žene i devojke u Evropi dele želje žena iz Srbije i delimo vrednosti sa ženama iz drugih evropskih zemalja. To su puna ekonomska i socijalna prava i za žene i za muškarce. Međutim, mi imamo i zajedničke probleme i izazove i uočavamo da žene i muškarci imaju različiti položaj u gotovo svim evropskim zemljama. Stope zapošljavanja su različite, vlasništvo nad nekretninama i ta stopa u tom smislu je različita. Dakle, tu je situacija ista. Pitali su nas kako smo mi deo Evropske unije. Da, zapravo, žene u Evropi su deo Evropske unije i kroz ovo pitanje i kroz mnoga druga već smo udružili snage u borbi protiv diskriminacije na tržištu rada. Ujedinjene smo u borbi da uspostavimo ravnotežu između posla i privatnog života. Da li postoji onaj stakleni plafon u Francuskoj? Da, borit ćemo se zajedno. Isto važi i za Evropsku uniju. Evropa je naša platforma razvoja i ova mreža, ženska platforma za razvoj u Srbiji, je podjednako deo Evrope. Koja bi bila moja poruka? Zamolili su me da podelim sa vama poruku, a nakon Ane jasno mogu da kažem da donosioce odluka i javnosti u Evropi i u Srbiji treba da pozovemo da prepoznaju produktivnu ulogu žena. Žene nemaju samo reproduktivnu, već imaju i produktivnu ulogu i treba da prepoznamo tu jasnu ulogu žena u razvoju društva u Srbiji. Da li Evropa može da napreduje bez žena i devojaka iz Srbije? Ja bih rekla da ne može. I da li se problem razlike u platama između muškaraca i žena može rešiti bez pomoći Evropske unije? Ne može. Eto, to bi bila moja poruka. Hvala. Hvala lepo. Radit ćemo na tome uz podršku organizacije UN Women. A, dragi prijatelji iz Evrope, želimo razvoj i uslov Srbije koji će biti rodno osetljiv. Isto važi za proces evropskih integracija. Već smo počeli ravnopravno da uključujemo u predpristupni program. To jeste napredak, ali je ujedno i tek početak. Da vidimo kuda ćemo dalje. To ćemo čuti od doktora Marijane Pajvančić, profesorke ustavnog prava. Hvala, Sanja. Najkraće, nas čeka jako velik posao ove i naredne godine, a to je da kao građanki i građani Srbije zajedno sa onima koje smo izabrali donesemo društveni ugovor i potpišemo ustav. To je za žensku platformu ključno i najvažnije pitanje koje je pred nama. Zašto je to pitanje važno? Zato što mi želimo da ovaj ustav koji ćemo, pretpostavljam, doneti, bude ustav 21. veka. To znači da on mora preuzeti na sebe, osim tradicionalnih ustavnih vrednosti, znači vrednosti koje štite ljudska prava ili određuju ljudsku slobodu u uslovima političke zajednice i organizuju vlast tako da se ona vrši u granicama prava, ovaj ustav mora preuzeti jednu razvojnu funkciju. Zaštititi ono što su naši prirodni, materijalni, naturalni resursi i aktivirati sav ljudski potencijal. Zašto je u ovom trenutku u Srbiji to pitanje možda najvažnije? Zato što kada se ovako velik dokument donosi, morate biti svesni socijalnih prilika u kojima se on donosi. A Srbija je društvo koje nema socijalne pretpostavke za ustavnu državu. Naša nada, ustav može biti ako bude uspeo te pretpostavke da napravi. To je ključno pitanje koje moramo imati u vidu i koje platforma ima u vidu kada insistira na razvoju i na onome što razvoj može da donese ako se u njega svi zajedno uključimo. Moramo imati u vidu međunarodni kontekst i zemlje koje nas okružuju i moramo imati u vidu sve one obaveze koje smo
kao članice raznih međunarodnih organizacija preuzeli. I na posledku, ono što nas sve zajedno vezuje, to su evropske vrednosti. Veliki je posao pred nama. Ženska platforma će nastojati da svi vi koji sa nama radite aktivno u tome učestvujete, ne zato što treba da učestvujete, nego zato što je to naše pravo. Mi se kao građani i građanke o tom aktu pitamo. Hvala vam. Thank you, Mariana, and thank you all for being with us tonight. We enjoyed this opportunity to contribute as citizens of Europe tremendously. Talk to you soon. Have a good evening and come to Serbia, even if you are from here. Have a good evening. Sad bi bio red da ja nešto kažem. Kratko. Pošto možda ne znate, ali evo za mesec dana bit će tačno 21 godinu kako radim u fondaciji Friedrich Ebert. I to je onako jedno punoletstvo, da kažem. Bila sam mlada, lepa i pametna kad sam počela, evo da sam sada. Mnogo toga smo uradili, mnogo toga korisnog, dobrog i važnog, ali pred nama je očigledno još veliki put i pozivam vas sve na taj put i da zajedničkim snagama gradimo neko bolje društvo ovde u Srbiji. Hvala vam što ste došli večeras, hvala našim prevoditeljicama koje su se trudile da sve prenesu u Evropu. Hvala našim timu UMP produkcije, tehničarima koji su nas podržali u svemu ovome. Hvala govornicama koje su bile divne i koje su se zaista divno spremile da uveličaju ovaj naš događaj danas. Hvala svima vama što ste došli večeras. Hvala mojim kolegama i koleginicama iz Fondacije Friedrich Ebert, bez vas ništa. A sada vas sve pozivam na jedan mali koktel povodom eto našeg punoletstva. Izvolite. When I was a little